ধাম মাহাত্ম্য এবং শ্রী গৌরমণ্ডল দর্শন নামহট্ট পরিচয় আদি এই সমস্ত গ্রন্থগুলি মহারাজের প্রকাশিত। তারই প্রকাশিত গ্রন্থ আমরা সকলে অধ্যয়ন করে ভক্তি জীবনে অগ্রসর হচ্ছি। তো মহারাজ আমার ব্যস্ত রয়েছেন, সেই স্থানকে বলা হয় হাট বা বাজার। কিন্তু এখানে নামহট্ট বলা হলো কেন? যেখানে ভগবানের পবিত্র নাম কলিযুগের মহামন্ত্র কীর্তন করা হবে এবং এই নামকে কেন্দ্র করে যত প্রকার কথোপকথন ভাব আদান প্রদান হবে, তো সেই স্থানকে বলা হয়েছে নামহট্ট বা নামের হাট। কলিযুগ পাবন অবতারী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন প্রথম এই হরিনাম কীর্তন করতে শুরু করেছিলেন, তখন শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়িতে তা শুরু হয়েছিল। সেখানে তার অন্তরঙ্গ পারিষদ ভক্তদেরই প্রবেশ অধিকার ছিল, আর অন্য কোনো বহির্মুখ লোক অভক্তের সেখানে প্রবেশ অধিকার থাকত না। ভক্তরা যখন সকলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করত, তখন সেই ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হতো, হরিনাম কীর্তন করা হতো। এইভাবে কিছুকাল কীর্তন করবার পরে একসময় মহাপুরুষ নিত্যানন্দ পূর্ব এবং হরিদাস ঠাকুরকে আজ্ঞা দিলেন, যা চৈতন্য ভাগবতম গ্রন্থে বর্ণনা করা আছে, যে শোনো শোনো নিত্যানন্দ, শোনো হরিদাস, সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা। বলো সাহাবীর জন করবাবহে তেজস্বী নামবধিতামস্তু মা বিদ্বিষাবহে। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पुनन्तु मा देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातो वेदो पुनीमाम्। ओम अस्य कर्मण पुण्यः भवन्तु भवन्तु। ओम पुण्यः ओम पुण्यः ओम पुण्यः। ओम उद्गात एव शकुने सामवयसि ब्रह्मपुत्र एव सबलेषु सवंससि। विषेववादी शिशुमतीरपिता सर्वतो न शकुने भद्रमावद, विश्वतो न शकुने पुण्यमावद। ओम अस्य कर्मण स्वस्ति भवन्तु भवन्तु आयुष्मते स्वस्ति। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तरक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम अस्य कर्मण रिद्धिं भवन्तु भवन्तु। ओम रिद्धताम् ओम रिद्धताम् ओम रिद्धताम् ओम स्वस्ति न वासुदेवो विष्णु दधातु। स्वस्ति न नारायणो वै स्वस्ति न पद्मनाभो पुरुषोत्तमो दधातु। स्वस्ति न विश्वक्सेन विश्वेश्वरो स्वस्ति न ऋषिकेश हरिः दधातु। स्वस्ति न वैनतो हरिः स्वस्ति न अंजनासुतो हनुर्भगवतो ददातु। स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलै केशवः श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द सर्वेश्वरेश्वर ददातु। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे,